reach you, and we would like your opinion about this next question too. Nosotros debatimos otras cuestiones y quisiéramos saber su opinión con respecto a ellas. Cuban blogger Julian Assange presents herself as part of an independent opposition. La bloguera cubana Julian Assange se presenta a sí misma como una opositora independiente. Nevertheless, Wikileaks has shown the close relation between Joanny and the American diplomats who work in Habana. Sin embargo, Wikileaks ha mostrado la relación entre Joanny y los diplomáticos norteamericanos en La Habana. The published documents demonstrate that the interview that she says she made to Barack Obama was fabricated. Los documentos prueban que la entrevista que ella le hizo a Barack Obama fue fabricada. All this information is relevant news. Why do you think the big media, the mass media, has not informed about it? Toda esta información es importante porque usted cree que los grandes medios han hecho silencio con respecto a esto. All media have an agenda. All media are funded by a particular mechanism, have friends coming from a particular realm. Todos los medios tienen una agenda, todos los medios están enmarcados en los intereses de un grupo de personas. Those media who pretend that they do not come from a certain perspective are the ones that are the least trustworthy. Y esos medios que vienen de una perspectiva diferente son los que la gente no quiere confiar. But we all must know what the agenda is. We must know what the perspective is. Pero debemos saber cuál es la agenda, cuál es la perspectiva. In this clash of perspectives where we know the agenda, we can distill the truth. Y en este choque, cuando sabemos la agenda, podemos destilar la verdad. Of course, the US media is very close to the state in the United States. Por supuesto que los medios norteamericanos están muy cercanos al gobierno norteamericano. The media in the United States is the establishment media. Those are big, powerful organizations, and regardless of how they start, they end up sitting at the table with power. Y estos medios son medios del establishment y no importa cómo hayan comenzado, siempre terminan sentándose a la mesa con los que representan este establishment. And becoming its agent. Y se convierten en sus agentes. In our publication of the US diplomatic cables, we documented a great range of censorship. En nuestros documentos de estos diplomáticos publicamos muchos cables que tienen que ver con esta situación. You can have a look at cabledrum.net and we detail thousands of instances of the Western media removing paragraphs or sentences from our cables. Y van a ver que los medios occidentales han borrado párrafos y oraciones de nuestros cables. I must say that Cuba has no need to fear the truth. Yo debo decir que Cuba no tiene necesidad de esconder la verdad, de enfrentar la verdad. The reality of its situation means it does not need to fear the truth. What it needs to fear is lies. La realidad de la situación no causa la necesidad de temer a la verdad. Se le debe temer a la mentira. We can sometimes feel here and there that the truth will sting us. Podemos sentir aquí y allá cómo la verdad se mantiene. But when your big enemy is a sea of lies, the truth is your friend. Y vemos al enemigo hundido en un mar de mentira, diciendo que es su amigo. And we can see that in the US diplomatic cables that we released about Cuba. Y hemos visto eso en los cables diplomáticos de Cuba. These were even written from the perspectives of US ambassadors. Esto se escribió incluso bajo la perspectiva del embajador norteamericano. But still, overall, the inside perspective favored Cuba's struggle. Y siempre es una generalidad que va a caer dentro de la perspectiva de la lucha cubana. In relation to people like
Sanchez, I have seen this in many different countries. En relación con Julian Assange, he visto esto en algunos países, en diferentes países. There are problems with all countries. Hay problemas. It is important for people to talk about the problems in their country. Y es importante que las personas hablen de los problemas en sus países. But it is also extremely important to not become a puppet of another country. Pero también es importante no convertirse en un títere de otros países. To become corrupted in that way. Corromperse en ese sentido. Funding of opposition voices by the US government, by the Swedish government, and others has had a very negative effect. Darle fondos a las voces opositoras y a otro tipo de elementos tiene un efecto muy negativo. Because now when we see a Cuban blogger saying something about Cuba, we don't know what is their agenda. Porque cuando vemos a un bloguero decir algo sobre Cuba, no sabemos cuál es su verdadera agenda. Are they complaining about a matter that is genuine and should be reformed? Si están quejándose de un asunto que sea genuino, real. Or are they effectively a propaganda agent of the United States? O se están actuando como un agente de propaganda para los Estados Unidos. This behavior I'm not speaking about this particular case because I don't know the details, but this behavior in general of accepting money and resources from the United States tarnishes all people who have complaints. Estoy hablando de este caso en particular, pero esta actitud de recibir dinero para publicar cosas generalmente removing credibility from all of them, de todo lo que even those who are genuine. Incluso aunque sea algo genuino.